Dunay topic ani nga libro sa pinakauna nga istorya nga nakita nako nga pinaka-common para sa atong tanan. Shopping Now, Pulo Bilitar. Ang sulod ani, mosuroy ka, mulakaw ka, ganahan ka mopalit og daghang mga butang nga imong gustong paliton. Kung nakay kwarta sa imong bulsa, dali ra nimong mabira. Kung nagsuroy-suroy ka ug makakita kag mga baligya bisag unsa. Mauna siya ang mga butang nga hinungdan nga ang tao magkamalisod. Kay nagpalit siya tungod kay ganahan siya. Wala siya mo palit kay mas gikinahanglan niya.